Itu toko. Oh, dia saha? Terima ya nak. Oh, iya sa Andri. Tidak. Kan dulu kan dia. Oh, ini wuduk lu Gina. Kamu mah di dia. Andri. Dida. Andri di mana? Dia di Payunan Jogja. Oh. Pagi-pagi. Ini tetangga saya dulu di sini. Air rumah kan pas saya sudah berubah jadi rumah. Terus tanah betul. Oh, tanah dari rumahan. Saya. Dipesen. Ya, Bapak. Bungkus jasa kan? Dia Bapak. Oh. Di bungkus. Ini kampungnya Bapak. Atau iya seperangkali dari beberapa bungkusan. Pindahin. Oh, Sarena. Sarena. Oh, siap. Kan kantor gubernur wilayah. Siap. Di Jangan ke mejana itu. Ya. siap, Bapak. Udah beres. Tadinya kan habis rencangan darinya. Siap. Oh, hari Bapak masih ada. Masih, alhamdulillah. Mama ada. Masih. Kan keluarga teh ini tetangga saya di tetangga. Ya rumah di sini nih. Disuruh ngontrak rumah naga dengdek. Bilik. Ini mah dulu angkotnya banyak. Sampai belasannya. Tahun 91 sampai 94. Jadi kan putra Bapak teh Ani. Oh, Teteh, Andri, Dida, Andri, Dida, Pras, Cindy, dan Cindy. Kita sana Arayina Dida. Oh, Cindy, Neng Cindy. Terus saya kan jadi Iya kan, Neng. saya jadi Saya 7 sadayana. oh 7, kayak lah 7 teh kan 7 itu Ani, Ani, Teh Ani, Andri, Dida, Dida, Neng Cindy, Cindy, oh, Terus, Luki, dah, Luki, Luki, Intan, oh Intan, terus sareng Anissa nu ka luar negeri Finlandia, bungsu teh. oh Finlandia. Orang Finlandia. Oh suaminya orang Finlandia, jadi tinggalnya di Finlandia. Tinggalnya di sana. Walah, Pak Omo masih ada Masih ada. di belakang, Oh, ada di rumah. Ada di rumah. Ya itu persiapin. Siap, Diangkat. Bapak. Canak sadayana ya. Gak canak sadayana. Ya. Ya si Darman dari itu sudah rencangan nabi. Ya, ya, miliknya di sana. Ada nggak biliknya? Pas Sari. Oh, terus ya pernah. Siapa? Dulu di Sukasari dulu. Oh, terus mau ikan. Hari dia toko Oli Makmur masih. Masih Bapak. Ada pegang siapa? Cincina. Si Lili. Oh. Kan Pak Alino nggak udah meninggal kan? Pasta ayam konsol. Akhirnya Cincina. Cina. Istrina. Istrina. Di sini di sini. Tapi saya mah nuju di Mina di Aino putrana. Aino dia pegawena. Pegawaian apa? Kan pelayan. Iya, ayah terus. Oh. Pak Omo ya Pak Omo. Ayah mau nuju di susul lah. Ayo tadi orang tadi di mana rumahnya coba belakang. Rumah. Di depan dulu. Ya teh kan kapur toko. Toko kamu rumah Anu, dia usaha. Anu iya sih. Oh, iya teh punya Sinci. Oh, iya toko Sinci. Oh, nah. Ini toko Sinci. Ha, dulu mah saya ngontrak di sini. Payunan bumi itu. Ah, di dia kan? Omongan. Dia tekan ya tekan toko kan dulu toko. Nah, ini rumah teh kontrakan mah dulu ya. Makan bukan aja boleh dia. Iya di dia ya, di dia. Ya. Nah. Iya batas ya. Batas. Kontrakannya berarti di dia. Kali dia. Oh. Kontrakan iya. Nah, rumahna teh bilik. Rumah paling dia. Dengdek rumahna teh ngebul. Oh, itu rumah Pak Anda, Haji Anda Oh, yang Pak punya Haji kontrakan. Anda. Ayeuna Pak Haji Anda atas ngantungin ku saha ayeuna di linggihan. Ayo nanti ke putra-putra anak paling dia. Ini mah dikontrakeun tapi putra nanti Pak Adang. Oh, Pak Ada. Padang nu tentara. Tolongnya mohon. Masih di Kemhan terakhir itu ya? Mohon di Kemenhan. Terus pensiun enak? Masih Masih? masih dinas. Oh, masih dinas. Oh. Iya. Nih, saya tinggal di sini nih. Tahun 90. Made umur sabaraha 90? Oh, 91. Kamu umur berapa? Baru lahir. Baru lahir 91. Saya di sini nih ngontrak nih, ngagoler rino tembok teu make tempat tidur. Tidak pakai kasur. Hanya pakai samping kebat soek. Rumahnya dengdek murugrug. Dari sini saya yang terlahir.
Dibesarkan dalam politik. Oh, ini rumah Tanggi. Pak Tanggi, ini rumah ini. Aduh, rumah eta seueur ieuna. Angkotna. Tahun 91 mah. Pak Omo waktu itu kerja di Legend. Di Tax Fiber. Jadi manajer kendaraan. Oh, kendaraan. Oh. Punten. Oh, enak iya. Oh, menuju masak itu kan. Oh, masak dia. Emang masaknya dia? Manu pagi-pagi kanggo enjing. Oh, Jogja. Tete gitu. teh saha ieu? Hah? Teh Ani. Oh, anu paling gede. Oh, anu kampung sok make sepeda federal ke bawah. Geningan gendut ayeuna mah. Oh, masak di dieu. Oh. Masaknya kamu enjing. Wedding. Buat besok. Buat besok ya. Emang uduk buka jam berapa aja? Buka sore sama pagi. Sore. Sore sama Sore kan sekarang yang di sini depan. Pagi yang di depan Ya. Jogja. Jogja. Yang jualannya Andri. Andri ya. Berarti sekeluarga ini mah. Keluarga. Tidak pernah berhenti. Ini wuduknya enak, saya kasih tahu. Ya. Oh iya, can pernah dipanggil. Can pernah dipanggil ke gedung sate. Belum. Baru wuduk. Mesti dipanggil. Pernah, Oh. pernah. Pernah? Sekali ya. Waktu Wuduk. Bapak. Uho. Ya. Waktu Bapak pertama Menjabat. menjabat gubernur. Pernah kebagian. Sama Dipanggil. Ayamnya ayam kampung. ayam kampung. Asli. Sorry. Enggak. Oh. Suami nanti kamu di PU-nya. Ya. Pensiun kan? Udah. Udah pensiun. Ya. PU Purwakarta. Ya. Bukan di kementerian, Pak. Oh, PU-nya PU Kementerian. Dulu berarti UPTD. Bukan. Apa? APBN. Ya tahu saya kelembagaannya namanya Oh, iya. balai. Iya, balai di balai. Balai. Yang di Cikampek, Bukan. yang di Bandung. Ciganea, di Bandung. Balai kan? Balai. Kamu di Taman Di Sari. Balai Jalan, Ya. Kementerian PU. Ya. Minyaknya minyak apa? Kunci, Mas. Oh, kunci mah. Bu, putra atau lagi? Atau Umur seberapa? umur 30 sama umur 20. Ayo umur 30. Ya. Berarti duluan mainnya. Iya. Si Abdi mah Akula. Alhamdulillah. Akula baru 27. Alhamdulillah masa. Iya. Terus Bu Mina, Robi, kamu apa itu halaman? Tanggal jamu kan tadi tuh. Angka rambutan, Pak. Ayo mah taman di dia. Oh, apa tak rambutan ya? Tanggal rambutan kan? Andri, mohon di dia. Oh di dia sadana. Pak, Andri. Andri. Di itu. Teteh mah di Ciganea. Ciganea. Oh, gendut enak mah. Dulu pernah ketemu di Jogja. Apa dia ini gendut atau ya dong, Mas? Wah gitu. Lumayan masih kena 65 sadeng lah. 65. Iya. Saya daman. Aduh, daman kapunten. Gitu mohon kan tadi ngalangkung air rencangan di kantor gubernur di dia. Wah ya buduk teh urang kaditukeun. Tuang sore. Aduh, geus sabaraha hiji incu teh? Incu kan 8 8. Sadayana di dieu. di itu Neng Hani 2 Neng Hani 2, Teh Ati 4 Teh Ati 4, Lidah 2 genep 28. Anu sanes teh acan, nu di Finlandia teh acan incuan. Andri ke Acan di Finlandia ke Ke acan. Neng Intan ke Acan Atos ka ditu, kantos ka Finlandia. Atuh nyobaan ka ditu. udah awis ongkos Terus Robi Bumina. kamari aya ka ieu di Finlandia Sabaraha jam perjalanan Finlandia? 18 Oh iya. Terbisi. 18 jam. 18 jam ke Qatar Di Qatar Qatar meh. ka dieu Qatar. Tapi hebat eta menakan tinu ieu terus kanu uduk bercabang geus toko deh nama. Kampung urang kan warung di Payun. Kanggo tenda. Plastik. Gitu. Kali itu masih masjid. Masih. masjid namanya Ayo ieu kampung urang kan paling ditu teh ieu saha? Apa? Abah, oleh Bah Oleh. Pamenap kita ngantunkeun. Ayeuna mah kosong teh bumian. Kebon.
Kebun Pasubita kan kabukur itu teh. Lugo di kota. Jang mah masih aya mau setruk ayeuna. Jang mendak. Aya. Aya kan ya? Anu ngantun ke saha? Abah. Nah Abah. sareng si emakna. Oh. Oh, nyang menap nama aya keneh. Aya. Di mesin anu di penggereun dia kantun saha ayeuna? Saha? Iya. Terakhir RW kan RW kabukur atas jantan RW. Mohon. Oh. Masih kene Ustaz Deden geus mah DKM. Iya pernah bumina di dia sanes. Dia Di penggereun dia. Coba abdi beri kadinya. Bawa mau ke mana? menuju ka Bumi Naik Intan. Gang. Iya. Abdi sering ngapayun kalangkung. Sajolna langgananana sajolna. Oh iya, kayak gitu sih. Yep. Kadang mah tuh. Yep, Emang aya di teu. Polimer dah. Masih Indorama kan? Masih. Masjid. Masih ya masjid. Masih. Ustaz Dedena ya? Iya, masih. Di Di gitu di madrasah paling di Oh, di Payunan. ai kamu. Oh iya. Di Nopsa deh. Oh. Majan teh AC. Oh, itu di ASEAN. Coba iya aya teh. Wah, siap. Ya saha? Oh teh mama. Oh nya bumi anu ieu. Alhamdulillah enten. Aduh, teh mama jag keneh. Genep tilu, Berpuluh Cek. tilu. Mohon. Anu tos teu aya saha? Mi. Mi teh aya. Hah? Atang aya keneh. Atang aya keneh. Tenung aya keneh. Teh nu aya keneh. Aya bingung Ieu teh saha ieu? Susan. Susan. Bungsu. Budak ece teh ya. Putra Anak mi BSC. bungsuna. Hah? Putra mi bungsuna. Oh, putra kami bungsuna. Ya. Adi budak mi nu bangor teh saha? Atang gojlegnya eta. Nu lalaki, nu Ya. kuru-kuru. Mohon. Nu bangor. Jantung. Hah? Si Dede. Kita parkiran, Cek. Oh. Oh, arek iyep. Oh, aduh. Ah, kieu we. Iya nih Pak RW. Oh, ayeuna teh jadi RW henteu. Tos lami. Oh. Di masjid teh naon, kurang naon? Acan naik deh. Acan Hah? dipataengkeun. Eh, kamu ngerti abdi pernah janji atas nya? Cacan. Acan. Kati bentar rekeningna. Salam Ji. Weh, oh, Mang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nomor ini. Emot kapungkur di basin. Iya, Cep. alhamdulillah. Ngeret nih mbak Cep. Nya. Terima kasih. Sehat ah? Terus gaduh toko ieu na luginana. Ieu saha? Cenung. Oh, cenung. Tujuh puluh Cep. Oh, Rana. Hiji, dua, Randa. Ya duda. Aya nu rekeningna masjid teh. Aya nuju deui ieu ku Pasari. Jadi canda. Di 2011 di kampung. Oh, ngaranna teh. Saha nu ngusahakeun ayeuna? Nyari rawe ngiring di pun anak. Oh, saha budakna? Eta. Mana? Ieu. Ieu budak cenung teh saha ngaranna? Ana. Oh, Ana. Oh, geus karolotnya. Alhamdulillah. Saya itu mah. Oh, iya incu. Salim, kakak. Alhamdulillah. Yang ningalin mah eta we Dep na TikTok. Putra. Ya, Neng. ini hiang. Nya. Iya, nih Tadi hiang. itu di Devin ningale. Oh, ieu teh kantunan omo, kamu kan abdi Haji. kantor jantan panitia masjid sareng omo Mohon. nuju. Ayeuna kantor naon itu masjid teh? Kandung kaluhur ayeuna mah da ieu mah tos rengse. Mhm. Nu kahiji mah Kahiji kantor eta di karpetannya. mohon. Henteu ku nya ngau karpet lah da tiis. Tiis. Oh, alhamdulillah. Mana bungsu teh? Yang Oh, alhamdulillah. Ieu putra Neng Ati. Oh iya. Oh, alhamdulillah. Iya anu di peleret teh nya, nu bade bumina bade ieu teh di kaluarkeun. Mangga nuhun.
Ieu saha? Tak ieu nu bungsu. Salam cenung teh ti dieu. Damel di mana? Suami. Damel di mana? Nyalah teu kurang enggak gawe nu penting mah. Mah eta dikonstruksinya. Nya atuh hebat. Awet iya panjang umur ya. Genep 3 ya Si ente. Dede teh parkiran di hareup. Mohon motor eta ada parapatan teh. Oh, si Dede teh parkiran. Ya putra saha? Ieu mah putra anu ngageuleuh buat dieti. Oh. Mau enak. Kontrakan. Aya nu markenna. Mana eta si Dede? Lain. Eta mah Mas De. Mas. Kadieu Pak Sorip. Ya, Abdi nu di Pangrang bapak. di mana? Ngadorong di sekolah kene bapak di abdi. Ngaruh dorong ke maksudnya. Bapak ngeuni mobil seret 1875 apal kene Teu abdi. pernah boga mobil seret. Teu pernah. Teu pernah mobilna ge mobil dinas Dewan teh 57. Menuju bapak sekolah kene. Oh. Bapak kan kepukul di bumi abdi. Di kan diical ku Pak Anang. Biasanya. Oh, mobil Pak Anang meureun mah. Oh. Dia rekeningna Bang naon? Bang BSI. 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 Ya, Pak Sorip BSI nya. Nah, buat kasihkeun ka dieu nama da. Oh, iya. Andri. Sana. Saha? Sorip. Panitia masjid. Janten Ya. ieu teh Ponakan. Ponakan. Oh. Ieu bungsu kan ieu mah. Oh, iya. Da ieu Ponakan. rakana. Rakana saha? Putra. Putra teh Iis. Istrina putra teh Iis. Ieu mah putra teh Iis kitu raka Kang Usep. Kenapa dipoto lagi, Bang? Kenapa dipoto? Bikin tuh 50 ayeuna nya. Ka bikin tuh ngomongin 50 nya kayak ngatos. Oh, siap. Alhamdulillah. Nah, ya nambihan kanggo meser karpet. Amin. Foto abdi Siap. 1 2 3. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nong Iya. Terus sok aya nu. Sam. Mana? Sam ieu. Rakan ya. Orang rajin ke masjid baheula. Iya, ketua. Iya, Irma, ikatan remaja masjid. Kayak itu mah bantuan pribadi, engke aya bantuan nu lain. Mohon. Anu masjidna lantai. Siap, Ya. siap. Ari Pak ieu baheula keur pengajian pernah ceuri kunaon? Ah, Pak ieu baheula pernah balik pengajian Yasin ceuri kunaon? Hah? Tahu apa wae kan bidang ngirakeun di kamera kieu. Diputus ku kabogoh kan? Surat awet mau siapa mau kenal Aceng. Ya, saha? Aceng. Dede. Hah? Acek teh ya. Aceng. Berarti anu bangun masih Dedelin. Oh, dua lagi balangur kan. Duda itu Cep. Duda. Bukan bahasa Rua duda jadi. Bapak. Iya gitu. Iya cerik ieu teh. Dulu sama saya ini bareng ngaji Yasin. Saya ketua Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa. Ini nangis karena diputusin sama pacarnya. Abogona teh saha? Abogona teh saha? Kayak bagikeun dia. Siap, mohon. Amin. Mohon. Siap, mohon. Kang tuh nuhun kan. Ya, siap. Ya. Kosongnya nya. Masih kene kosong. Hebatnya di kota gedung tanah kosong kene legok ieu. Kaba payung. Iya. Ieu teh asaha ayeuna kampungna Pasubita kan? Ayeuna penerusna saha? Nya kaputra Putrana. Bah oleh di dia kapungkur. Geus teu aya. Menap. Mendap aya keneh. Mendap aya keneh? Non teh setruk. Oh, setruk. Tos repot. Mendap teh. Mendap. Iya. Abdi batras? Nuhun. Bade teras. Nuhun pisan. Ini sehat anak. Ya. Nuhun. Siap, nuhun pisan. Hah? Oh ya sok aya.
Hari itu nu keur digawe baheula keneh lain itu. Dia istilah wawo karena saha. Heeh. Ya kan keur saya di dia keneh kan ngontrak di dia. Masih digawe di dia. Jeung saha jeung ieu? Tiluan. Jadi pegawena ti baheula ti tahun 8 hiji can ganti. Acan. Hebat. Oh paingan kan ieu. Oh di dia ya. Saya masuk gilu nongkrong di dia. Kan sok nyemprot, ngebul ka tukang. Ayo Pak. Apa bener Pak? Tim 1 2 3 1 2 3. Ya, mohon. Kang, turun Kang. Ya, mohon. Ya, mohon. Siap dulu, Mbak. Kang Adem. Adem. Adi tuh apa? Adi tuh kan enak, Adi tuh nyajap penduduk. Oh, Adi tuh kan kakak nanti. Jadi siapa itu? Ya, lagi duluan. Oh, Pak Haji. Dulu. Pak Haji atau nuhun Pak Haji? Thank you, doctor. Okay, thank you very much. I just want to say thank you. Thank you, sir. For helping the people of West Java. Thank you. This is plastic, all of it. Thank you. So thank you for your help. No, your help. Thank you. Let's want to know the plan. Hey, where the doctor? In front of you. This is the doctor's phone. Here. So we cut up. Can be done? Yes. No. Come on, doctor. Peace be upon you, Honorable Mr. Kiri, for being extraordinary, and this lady is Annie Happy. Gratitude for Mr. Kim for attending us here to meet. So, friends, I introduce my schedules. There are 52 of us here who are part of our team, sir. Well, call of goodbye according to our respective of our expertise. So, there is a plastic news, there's a plastics, there's a pediatrician, there is from KFR, the child HT, we are all here. Maybe the names of the doctors, Mr. Giddy can speak first, or Alright, just listen. Thank God his concern for this patient is very big, and today our patient's frankly not covered at all by BBJS. Not covered because he is the user is all BBJ. But thank God today the governor deposited RP billion for the CKMP Foundation. Who are we? But we are also friends, and this is our friends' work. God willing, we can also work as well as possible. And also, yes, what else? Yes. So, friends, earlier there is evidence we have received. Yes, this is evidence. Let's not this, but it is our dedication. Yes, we will provide maximum service for our patients. For our patients, David Shubeki, I want to ask you what we achieved today. What are the plans for the future? What is that? This from what's it called? What is the name of the thing that I can hear? There are ethics that I cannot hear. Cannot hear.
So in general, I have said that this one to overcome infections, human examinations that indeed cause high patients, and we start with the function of the first revolution. What is possible, please? Yes. Would it possible, please? Yes. Yeah. What is possible? Yes. Actually, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations on your security. Thank you. I happen to be a staff member at the university and consumer plastics and so on. I am asked as a law enforcement officer. Yes. Because this AAS came to eat my schedule, coincidentally, my schedule was to guard it right. I came from the beginning, indeed. The patient's condition was quite mild. The infection process that had been going on for quite a long time, it seems like we have already performed surgery for cleaning. Thank God, since arrival until now, maybe almost 18 days ago, thank God, the situation has started to resolve, although not all of the KDM, so there are still some remnants that we are still treating. This means that next time we will wait for the infection to subside and the inflammation to subside before we can proceed with lip and nose reconstruction. So we are waiting. Why are we waiting for infection to ensure the mesh reconstruction process can proceed smoothly when the healing process is not disrupted by infection? What we fear is that if we still have infection and we force the reconstruction, there will be failure in the reconstruction surgery. That's why we're doing it easily, to get good results. This means the patient won't have to undergo multiple surgeries. In the future, we will perform facial reconstruction, so that what we see earlier is what we see now from the lips and the face. The next stage might be that we will reconstruct the cervix. It's the same, waiting for the infection process to also be in accordance with what it means for the resident surgeon to reconstruct what is visible now, so that their social life can be better. Because that's what the patient always finds out about the person. That's our overall approach to moving forward. What's the hardest part of the entire series that we've gone through from a medical perspective? The hardest part is the infection process. That's why we're taking care to limit contact with people right now. Not many residents are also taking precautions to limit infections that could affect the illness, patient's condition, which, thank God, is much better than when it came. Are restrictions starting to be imposed? Now, parents aren't allowed to say you're at a certain time, but after you start, But I don't want to wait until the parents are completely healed. Oh yes, I mean outside the parents. Yes, we've installed it. And we'll do our security from there. And now, entry isn't just 1 or 2 layers now. So you can just enter 2 layers, you can only enter 3 before. Recover. Yes, that's right. God willing, who's the explanation best? See, medieval wet for the things quick spot. Doctor? Please. Thank you. Peace be upon you. Yes, I'm a psychiatrist. Maybe how many times have you met with Mr. Hari? Often. Yes, sir! Yeah, report. I often have these special consultations. Sir? Thank you, ma'am, for reporting. I've been following this patient since he was first admitted, even before he met his parents. And one thing we must accept is that his condition is relatively stable. The only thing that might be my homework is how to provide support to this patient so he can accept his condition.
So our task in providing this support is also not an easy thing. During the actual observation, we also want to explore what really happened, and indeed, so far, what we've received is consistent statements with a thumb. Besides support, we've also provided antidepressants as a precaution. That's all I can say. About nutrition, perhaps? Yes, please. That's all. Peace be upon you. From the clinical nutrition department. This arsenic was consulted on Friday, the 4th day after surgery. The first thing I looked at was his eating pattern. At that time, his food intake was still through his mouth. His internal digestive system was still functioning, still good. At that time, his mother was still feeding him, and he was able to. He could also eat liquid food and milk. So I think the continuation was in accordance with his needs. He was followed up on the first day, and a week later he was able to eat solid food. The only problem was that there were many requests to eat Badager fried meatballs. I know. Well, that's why. If the patient is isolated, it's best to eat from the hospital and Ask for it to be brought in. Well, this is the case, because he's a generation, meaning 29 years old. If he eats chicken noodles, Badagor, sireng, or meatballs from outside, is there potential for the community? There are a lot of them. Even those who come in aren't actually prepared from the hospital, but nurses who are specifically allowed to come in because they are very clean, can do that too. There should be a special microphone and a special dispenser in the room. That's why my life is better and healthier. Washing hands. From GC, for now, it's already very easy to eat. Maybe for the next nutritional therapy. Follow the actions. Maybe. Friends, yes, good afternoon. Yes, good afternoon. So, Mr. Katie, I thank Dr. Ari, the synthetic specialist who happened to be handling this YTR. Also, for example, from the update and reference page, we have made a temporary postmortem because the perambulator is still being maintained. No. For more forensics, the request for the postmortem was on June 12th. Then on June 15th, I was already in WEP and immediately started with the police. Then on June 17th, the first temporary vessel parking was issued. Today, from the regional police came again to do a BOP for the first IG doctor. We received the. I also provided assistance to him while completing another temporary postmortem because it really needs an update from the code, especially for additional information from the E and his psyche, and from the results of that field. For example, from the forensic side, what damage to his organs? For example, from a forensic perspective, the facial grades are actually 3. There are severe, mild, and so on. Well, for example, based on the criminal code, if there is a loss of the jaw, it has entered the actual local level. What is missing? There is visual impairment. Then, if we look at the condition when we arrived, it seems life-threatening, right? So, because the condition is also, as drug data said, not good. The infection is high, almost causing damage to the entire body. So it seems to be heading towards this fracture. That's right. The fracture also actually interferes with chewing function and
so on. So that is also included in the criteria for. Maybe from the Baron Look, there is something to convey. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Greetings of health. Regarding the mouth, I think, looking at this case, it is likely due to a lot of trauma, making it difficult for the patient to open his mouth because there are fused bones here. And that does aggressive action. But we're still waiting for the main doctor to state that this can be done. Of course, the priest said to wait for the infection to subside first, because if we act as quickly as possible, the results won't be good. Obviously good. So difficult because his bone has been knocked out, so the lower jaw can't open his mouth. The upper jaw also seems to have been pushed back. So he can't speak very clearly either. Yes, because he can't open his mouth because his upper jaw and lower jaw are fused. The muscles can move. This is if I can visit the prison. I'm Dan from Physical Medicine and Rehabilitation. Maybe what demands sometimes our profession is that rehabilitation ends up with good function. For example, what does it mean if has been repaired but he can't eat, and so on. What we're concerned about now is that there are 4 E functions. The first is walking and moving. Thank God today the patient can walk, sir, move, although he needs a walking aid, and Maybe he can train, doctor? yes, and this must be provided maybe later at his place, or the assistive device must always be available, like that. And then both of them, and maybe the function of eating and speaking. We are still waiting for the plastic surgeon because he has to be able to close his mouth to be able to eat and speak. And he can eat, but with a texture that is regulated by the nutritionist. The last one is probably the function of self-care. This self-care function is in terms of muscle strength, hand coordination, and so on. While we can train patients with visual impairments to be able to take care of themselves. It does take time, yes. That might be good, thank you. Is there anything else from colleagues you want to share? We have, sir. All of our heroes are ready, sir. Thank you all, and God willing, from what I see, the schedule is 1 month, 1 year for everyone to after totalization. All of that can be treated, which is approximately 1 year. Hopefully it'll be faster. And thank you, Mr. K, for taking care of us. From my friends, there is no one else who will be treated, so maybe that's enough. Thank you. Okay. Yo, ladies and gentlemen, friends, once again, of course, despite what happened, we still say thank God there is a way out for everything, and I believe God will provide the best for all of them, and we are learning from it. And I believe that my job will do the best. Yes, sir, yes. That's... Oh, thank you, sir, for that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sudah merubah wajah kejaksaan dari pencabut nyawa menjadi pembawa bahagia. Dulu kalau kepala desa, badan permusyawaratan desa dikasih surat oleh kasih intel, itu 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Terus nginget-nginget uang mana yang belum di SPJ-kan. Jangan-jangan lupa ngasih istri muda belum di SPJ-kan. Sekarang jam intel bukan membawa surat undangan pemeriksaan, tapi bawa ayam petelur. Untuk itu kerjasama ini merupakan upaya mencegah sebuah tindak pidana yang merugikan rakyat dengan menggunakan uang negara. Ini karena dana desa ini hari ini adalah uang negara. Meskipun turun, tetap wajah kita harus bahagia. Lebih baik sedikit tapi istrinya jadi 2 daripada banyak masuk penjara. Tepuk tangan. Iya, saya itu karena tiap hari tinggal di desa, jadi saya tahu BPD ini anggota honornya berapa tuh saya tahu itu. Iya, ini pejabat sejati Indonesia, Pak. Meskipun ada yang honor 100.000 Pak sebulan, tapi tetap wajahnya punya harapan dan penuh harapan. Karena hidupnya bukan ngandalkan honor BPD, tapi hidupnya dari pertanian, dari peternakan, dari perikanan, dari perdagangan, macam-macam, gitu kan? Bahkan mungkin dari perdukunan. Pokoknya yang penting hidup lah gitu. Tepuk tangan. Tepuk tangan Pak J. Keprok Pak J. Kalau bupatinya kan sangat formal dan santun karena santri. Kalau saya kan preman terminal yang jadi pejabat. Yang saya hormati dengan Pak Dir ya, saya ucapkan terima kasih Pak Dir. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kehadiran Pak Kajati. Ini sama-sama ini jaringan ngerso dalem ini. Jadi ngomong Jawanya agak medok banget, falsafah Jawanya kuat. Orang Jawa sama orang Sunda itu kata Gus Dur itu sama. Orang yang harus kita hati-hati menghadapinya. Kenapa? Ketika orang Jawa dan orang Sunda begini, mangga kapayun. Itu hati-hati karena yang dilepas 1 yang dipegang 4 katanya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Wakajati, Pak Bupati. Ini Bupati berprestasi, pandai IT, ya kan? Ahli bikin syair cinta, tapi tak berdaya menghadapi Ibu Ketua PKK. Syair cinta itu bukan untuk dilafalkan Pak, tapi untuk diamalkan. Kalau cinta hanya kata-kata, cukup kita menjadi kaum jelata. Aduh. Kalau cinta dengan karya nyata, itu adalah kelakuan raja. Saya ucapkan terima kasih Ketua DPP Apdenas beserta Sekretaris Jenderal. Saya ucapkan terima kasih.
Kemudian ini dia saat hari jadi Tatar Sunda kirab budaya di Sumedang, ketua DPRD jatuh dari kuda. Aduh, murag tinu kuda. Kenapa? Didoakan oleh mantan-mantannya. Pak Kapolres, Pak Kajati, Pak Wakil Bupati, terima kasih atas kehadirannya. Sudah sembuh kan? Bahagia? Tidak kapok naik kuda? Iya, karena Bapak biasa naik kuda betina dari dulu. Pak yang mewakili Pak Dandim, saya ucapkan terima kasih jajaran Kemendikdasmen. Yang pertama, organisasi ini di Indonesia makin kuat sampai tingkat desa ada. Kelembagaan terjaring berdasarkan aspek yang bersifat teknologi informasi. Tapi sebagai orang desa, kita nggak boleh lupa pada jati diri. Kalau desa ingin kokoh, kalau desa ingin tentrem ayem, karena orang desa itu prinsip dasarnya begini. Ngenah nyandang, ngenah nyanding, ngenah nyandung. Itu orang desa. Tapi kalau saya boro-boro nyandung, boga hiji ge kabur. Nah, kemudian ngahna ngahning di desa itu begitu. Tiis celi herang mata. Tiis celi artinya telinganya jangan terlalu banyak dedengean. Makanya orang desa itu tidak reaksional. Tidak pernah, jarang sekali terlibat dalam upaya-upaya provokasi. Kenapa? Karena orang desa itu prinsipnya dua, tungkul kanu paculen, tanggah kanu sadapen. Bahkan prinsipnya sahawae presidena, sahawae gubernurna, sahawae bupatina, sahawae kepala desana, teu usaha mah teu nyatu. Bener nggak? Artinya bahwa kemakmuran, keberhasilan ditentukan diri kita sendiri. Walaupun kehadiran pemimpin yang adil akan membuka jalan bagi percepatan kemakmuran. Kita meyakini itu. Kemudian apa yang mesti dijaga di desa? Sumber energi dan sumber pangan serta sumber spiritualitas, puncaknya itu. Sumber energi apa? Jaga sirah cai, jaga mata air. Sumber energi apa? Jaga tangkal gede yang sudah umur ratusan tahun. Jaga gunung, jaga sawah, jaga susukan, jaga walungan, jaga kungkulungan, jaga muara. Karena ini politik boleh mengalami fluktuasi, tetapi ketika sumber air terjaga, sumber hutan terjaga, sumber pangan terjaga, maka Indonesia akan tetap jaya. Kenapa? Negeri ini sudah dibuktikan. Di era kolonial kita kerja nanam tanaman perkebunan, meski dibayar murah oleh para bupatinya, mohon maaf, tapi para bupatinya ngejual ke POC-nya mahal sebenarnya, sehingga kaya-kaya pada waktu itu. Orang desa survive, bisa bertahan hidup dengan baik. Di era Jepang kita diambil semuanya, padi diambil, sumber pakaian diambil, sumber air diambil, bahkan kita pakai karung dan baju karet, kita masih bisa bertahan. Di era Bung Karno kita bisa bertahan. Di era Pak Harto sampai Pak Harto jatuh dari kepemimpinannya, siapa yang survive tidak kenal badai PHK, siapa yang survive tidak kena badai krisis adalah orang desa. Kapan orang desa akan bertahan menjadi masyarakat yang tidak tergantung pada siapapun?
selama sawahnya masih ada, selama sumber airnya masih ada, selama gunungnya masih ada, selama pantainya masih ada, selama lautnya masih ada. Saya hari ini dilobi oleh orang, udah setahun saya nggak berkeming, yang akan membuat tambang emas di sebuah kabupaten. Berulang-ulang saya nggak mau. Sampai terakhir nemuin saya, gimana Pak Dedi kalau BUMD-nya dipersiapkan untuk menjadi pemegang saham? Saya belum jawab juga. Di pikiran saya ke depan, setiap ada sumber alam di Jawa Barat, kandungan mineral, batu, pasir, ketika ditambang, izin IUP di provinsinya, karena itu kewenangan provinsi, kalau di SDM akan saya cantumkan bahwa desa pemegang saham dari tambang itu, sehingga dia masuk dalam manajemen. Hasil dari tambang itu nanti harus masuk dari kas desa, tetapi di kas desanya akan diplet oleh gubernur untuk apa? Recovery lingkungan, pembangunan rumah rakyat miskin, beasiswa bagi anak-anak sekolah di desa itu, pembangunan infrastruktur, perlindungan sumber mata air. Kenapa? Karena ruang koruptif itu dibuka. Di mana ruang koruptif dibuka? Karena plet aturannya tidak ada, maka ketika ada izin, orang lebih cenderung memberikan pada orang yang jadi pejabat dibanding memberikan saham untuk anggaran daerahnya. Terbuka, Pak. Kenapa? Untuk mempercepat pertumbuhan dan kemakmuran desa. Kebayang, Pak, kalau desa merupakan pemegang saham dari otorisasi tambang mineral, maka di Indonesia ini sudah ribuan desa akan memiliki income per kapita yang sangat tinggi. Bahkan bisa jadi tertinggi di dunia. Kenapa? Hasilnya triliunan dari situ, tapi daerah yang dimana menghasilkan tetap miskin, bahkan mendapat residu. Apa itu? Ketika tambangnya hilang, mereka jatuh menjadi masyarakat miskin, tidak punya sumber air, jalannya penuh debu, kemudian sawahnya rusak, gunungnya rusak, mereka akhirnya menjadi menderita karena pertambangan. Ini konsep. Mari kita bicarakan nanti dengan asosiasi kepala desa, asosiasi Bamusdes, kemudian untuk bersama-sama mengawal. Kenapa? Kalimat Pak Jam Intel adalah jaga desa. Desa harus dijaga dari degradasi, runtuhnya kebudayaan desa, runtuhnya sumber alam desa. Nah, kalau saya perlu jaga desa, kalau saya gubernur jaga bunga desa. Karena gubernurnya duda. Nah, ini satu gagasan, pemikiran yang mudah-mudahan menjadi transformasi. Kita akan mulai di Jawa Barat perubahan ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada para anggota Bamusdes dengan satu pesan. Hari ini di desa mulai hilang tradisi kepekaan. Sampah bertebaran, tidak ada yang mungut. Rumput tinggi di pinggir jalan, tidak ada yang babat. Orang lebih sibuk berdebat dibanding bekerja. Saya nggak usah jauh-jauh nyontoin. Di kampung saya mengapit 2 desa. Desa Sukasari dan Desa Situsari. Jujur, rumput di jalan gubernur yang motong. Sampah bertebaran gubernur yang mungut. Berulang-ulang saya panggil kepala desanya, tidak pernah ada perubahan. Kenapa? Karena pejabat desa hari ini banyak yang terlalu sibuk mikirin SPJ dan dana desa dibanding merawat dan menjaga desa. Ini harus dirubah. Untuk itu bergululah kepada kepala desa zaman baheula. Kuwu zaman baheula, Jarok zaman baheula, tanpa dana subsidi desa. Di era Orde Baru dana subsidi desa 1 juta, kadang turun ke desanya cuma 100.000, sama camat sudah dipotong pakai kaos untuk kampanye. Karena saya hidup di situ, tahu. Ya.
Zaman itu kepala desa tidak punya dana desa, tapi bisa bangun jalan, bisa punya tanah bengkok, bisa bangun kantor desa, bahkan istrinya ada yang 4 tapi rukun. Dan yang paling penting Pak Jam, di zaman itu banyak kepala desa yang buta huruf. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, yang kerja sekretaris desanya yang ngerti. Kepala desanya tidak ngerti baca tulis, tapi berhasil memimpin desa. Hari ini banyak kepala desa yang sarjana, bahkan S2 dan S3. Banyak anggota Bamusdes yang sarjana BPD, piraku dipimpin kuno buta huruf, kepala desana alus, subur makmur gemah ripah repeh rapi, jalana kabangun timimiti jalan munding, jalan lori, jalan roda tebi ka jalan aspal, moanya urang nu ayeuna serba aya, serba dihonoran, saeutik-eutik nage aya honorna, piraku urang teu bisa ngawujudkeun, era ku karuhun teu bisa nu teu apal baca jeung nulis. Ya, era atuh sarjana. Kukituna semoga saya ucapkan selamat atas dilantiknya teman-teman Bamusdes yang hari ini sudah terkoordinasi dengan baik dari desa sampai pusat. Semoga desa menjadi kekuatan utama bagi pembangunan Indonesia. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari desa mewujudkan Jawa Barat istimewa.